চিনি আমানি কক সাউইব সাথথ চিনি আমানি কক সাউইব সাথথ খনাউইব খনাথথ চিনি কবর চিনি কবর চিনি আমানি কক সাউইব সাথথ চিনি আমানি কক সাউইব সাথথ খনাউইব খনাথথ চিনি কবর চিনি কবর চিনি আমানি কক সাউইব সাথথ চিনি কথাই বাইর রসাবই গথকে মানি চিনি কথাই বাইর রসাবই গথকে মানি বুফাং ওয়াফাং তক সাতক মুলি চিনি কক বাই মুং ফারমানি বুফাং ওয়াফাং তক সাতক মুলি চিনি কক বাই মুং ফারমানি চিনি কথাই বাইর রসাবই গথকে মানি চিনি কথাই বাইর রসাবই গথকে মানি বুফাং ওয়াফাং tok satong muli sini kok bai mung farmani bufang wafang tok satong muli sini kok bai mung farmani sini amani kok sawibo sathothok sini amani kok sawibo sathothok khnawibo khnathothok sini kok borok sini kok borok sini amani kok sawibo 사토톡 시니 어머니 꼭 사위보 사토톡 Dino bijaknya mungkin ani puluh besar lain seperti sejak Sugeng Dongdong Tripura Rangsak ni kokai itong lebus kang salah bong yantik jeng tebo bijak wahai kena jeng tadi malamnya nabai balik ke hambai balik ke hambai adi jeng tangan hati korupsa ni nana engkau Ramano tiye bijak. Ya boleh teh tentang thabo ya fakar boy bono tentang sana pasal itu bono. Amtei sing confusion ni ya boy. Sing abo dalai সম্মান জিনিস abo dalai সম্মান hak borokno সম্মান namani. Sing nukha abon bagai sing tong thabo sing o salo dalai kin khatun khaja khai musalai जों संलायनो नांगौ तामनिखाय आबनि पिछने आबनि सं यजन साइमानना तमा तमा कारनै जों संथंना कक बरक सिन मातृभाषा सिन आमानि कक अब सरकारि भाषा अंखा आसक दिन अवहेलित आसक दिनै थादक जाक सेलें जाक kok borok sana nih kecil agar keluarga afro dia ngajak mani asumai rogo oh recognition nih age unisha asin age abo unu asin age dewa age rogo kok borok saimia ini borok kanimia kan kai kaman somani bazar rogo main joto bazar rogo jekon hati rogo dia ngajago mana kok kamu peter nih mana kamu di engkau amti nih Awal mana seorang muncul hanya ni tahu din kerja tahu kacang pangkulan ni din se. Engkai saya kisah ang informasi nak kena nama semua kai baksa kok borok no tahu ni kok borok antara ni proses. Engkai abo kok borok bumung bodin sini pakai antara salah. Engkai tanggai Agiba Inggris ni time lago
1800 सन 1800 বা 아무나 아기니 비시라고 1600 মানে সপ্তম শতাব্দী আরে সপ্তম이야 뭐라 하나 17th century라고 16th century라고 라이브마라고 তারপর ত্রিপুর ল্যাঙ্গুয়েজ ত্রিপুর ভাষা ত্রিপুরা ভাষা কিন্তু তাও খাই আলসা কক বড় মই থাকা আবনিব ইতিহাস নরক সাইমানো যে হুইলা কক বড় সৈনাই ব কক বড় বুমুরনাই ত্রিপুর ভাষা হিয়াওই অং মোহাম্মদ অং ত্রিপুরা কক বড়মা নেই দুলত আহমেদ 1897 সন 1307 ত্রিপুরাব্দ ত্রিং পৌষ মাস 8 তারিখ ব্যবসা করাইও আসময় মানে 22 ডিসেম্বর আসে তার করাইও আসময় আদিন বইতে খাই মানে আবনি পরে রাধামোহন ঠাকুর ব আবনো কক বড় না ব্যাকরণ রক্তি খাই মানে বরফতানই হনকানা আবনি সাংকাই আসলে जों हानजा आं बेलाय दंथ'गा কক बरफ फारमाने जों त्रिपुरायाव 8, 9, 10 ता दफा आबो जतन কক फाइसानो साव गायसानो जे जों त्रिपुरा रायजोनि त्रिपुरा भाषा अ दफार যেমন রিয়াং জমাতিয়া নুয়াতিয়া তাই আইঙ্গ উসুই আইঙ্গ নুয়াতিয়া ত্রিপুরা আর দেবরমা হলে ত্রিপুরা ত্রিপুরা সারম না দেবরমা গাইতে ত্রিপুরা হলে চাইতে সিনিয়র দङ ओमफ्राय आबो जतन आइसा कङ सालायो रुपिनि दङ कलै दङ ओमफ्राय खालामरोबो गोबांमा सिनाव कबाय नांलायजाक गाना सलजाक गोबांमा ओमफ्राय आ जागाव निउट्रेल आइसा बुमुं आरो जमातिया ল্যাঙ্গুয়েজ নাদা আর নুয়াতিয়া ল্যাঙ্গুয়েজ নাদা না ত্রিপুরা ল্যাঙ্গুয়েজ নাই ভাষা হনো ও কলাই ল্যাঙ্গুয়েজ আমি নৈদাও অবনো ফারনাই ओमफ्राय आबो जार आबो तो सिनि जतन बाय से पंच त्रिपुरा जों जतन खानसा ओमफ्राय त्रिपुरासा जतन ओमफ्राय बंनि अ त्रिपुरा जा जायने आगिन सिमि दं फायनाय सिरसिदिन सिमि जा दं फायनाय त्रिपुरासा कायसा जाति अब उन अलसे संविधान खायब्रसो जों उपजाति थाङो आगिखाय त्रिपुरा जाति अथर जाति दंमोन जेकुनु कारणे जों लेखाफरा कमै जों अ संविधाननि एसटी केटागरि गायथाङा आहे एखाय जों आगिखाय भारत बै मासिंया सिनिखाय त्रिपुरा देश दङ देशर कथा परिनायदि त्रिपुरा देशर कथा जों बृहत्तर जाति दं माने अब तो ताबो संविधान गणतन्त्र जों सुजुग सुबिदा मानना बागै जोंनो आरो खबिका ट्राइबेल आबोल परके जोंनोखाय जे बररक जे ट्राइबेल से जिउ त्रिपुरा जाति हो त्रिपुरा सा ओमफ्राय आबोल बागैनो अ त्रिपुरा जातिनि त्रिपुरा सारकनि ओमफ्राय निउट्रेल खायमान आबो जाखा तारमाने ओमफ्राय जतन কক बरक खायके आबो ताइ खेगलायलिया केबो खेगलायलिया ओंगबो कलैबो खेगलिया जमातियाबो ताइ खेगलिया तुइ आलका त्रिपुरारबो ताइ खेगलिया देबरमारबो ताइ खेगलिया बरक जतन ओ কক बरक आबो आमति खाय अ राधामोहन ठाकुर संग्रह जे खायमानि निश्चय बंनि जुक्तिया समयो अनेक गोबांमा दंमोन बरक आ समयो एमनकि राजारकबो सिन ककनो सेगमै खिनानै माने आ समयनि जरा हुइजागैसे मातन बिना बयरङ राधामोहन ठाकुर 1900 सन दाबो 123 बছर लाइथांगा কক बरक ताम सिनर सकायमानि जों आं बागै दिनै কক बरक दिवस কক बरक साल जों पालायलायमानि धालै दंथ'गो धालै खैन दंथ'मा साल अब ताङै
amti diwas paron khaingkai abo o ang khaying puila saman amti namtoi abono recognition kha osi jakha রাজ্য সরকার বাই ত্রিপুরা সরকার বাই তাবো গণতন্ত্র সরকার বাই abo একটা রাজ্য ভাষা